I pozdrav drugari, dobrodošli u novi video vezano za Green Prime Project. Znači evo ga, tu je, delovi su na stolu. Tu je sve, matična ploča pripremljena, treba da izradim neke testove na njoj. Grafička karta što se tiče bloka opran sređen, trebam da prefarbam ovaj backplate, ne odgovara mi da ostane u ovoj boji nikla. Tako da eto, tu je tu radijator, spremam se, imam tu neke nedoumice oko kačenja, jel te, kako bi stalo sve tu, moram da razmislim jako dobro gdje će stajati napajanja, gdje će stajati distor rezervoar. S tim u vezi sad ću da prepakujem, da stavim noviju verziju pumpe na ovaj rezervoarčić, tako da bude SATA napajanje, da ne bude Mulex napajanje. Želim da nemam jedan Mulex u kući, što to smanjit ću broj kablova potrebnih za sve što ide unutra. Uglavnom, bacam se u akciju montaže i demontaže ovog distro rezervoara, da sve to pripremim, a inače što se tiče onih kablova koje sam imao ranije od Cable Modsa, ispostavilo se da na mestu gdje želim da mi stoji napajanje neće stajati, znači ne mogu da stignu, pa sam s tim u vezi prešao na nove Cable Mods kablove, crne, trenutno su u nekoj maloj preradi i pripremi za sve to, ali vi ćete to gledati u ovom videu. Ja sad bacam rezervoar na farbanje, izvinjavam se što snimam sa GoPro, nemamo vremena ni supruga ni ja da ona snima, uglavnom možda malo manji kvalitet, ali doći će tu vreme i kada ćemo snimati sve ponovo u 4K, nadam se da mi to ne zamerate. Uglavnom, bacam se na ovu akciju montaža, demontaža, farbanja, vi to gledate u narednim minutima. Ovo treba oprati mlakom vodom, upotrebljavao sam to za neke testove i tako dalje, navuklo su tu neke patine, kao i blok, treba to sve očistiti i pripremiti za novi build, da ne bi došlo, ne znam, do mešanja nekih hemikalija i nešto slično. Uglavnom, idem sad gore u sudoperu da ovo sve lepo operem. Dešava se da moram da isfeniram sve ove rupice, da izbacim tekućinu iznutra. Znači iz ovih rupica da ne bi ostala vlaga prilikom stiskanja i tako dalje. Teško to posle isparava, hoće da hvata i ređe od šafova. Mada ja koristim ove titaniumske, lepi su šafovi. Vrhunski, sve je super, međutim hoće da baci neku patinu i onda me to nervira. Nemam sprej onaj sa pipom, kompresovani vazduh, nemam ni kompresor ovdje neki koji bi tome mogu da posluži za isterivanje vazduhom, to sve, i onda malo isfenirate. Fen je dovoljno jak da nabije malo jači pritisak ove rupice, da istera tu vlagu, ali opet ponovit ću na 2-3 puta uz samo zagrevanje. Već sam to radio, tako da nije neka fora. Tražili se da vam sve objašnjavam šta radi. Znači prvo pranje, slobodno možete koristiti feri, kad je dobar za ruke, dobar je i za akril. Do sad sve što sam pravo, dobra je stvar, može da posluži za odmašćivanje. Uglavnom ovdje je bilo neke malo masnoće, jer kad pravim prvi put nešto, se koristi se taj neki ulje neko koje, da bi to lepše prionulo, da bi to lepše stisnulo. Tako da sve u svemu sad ću ja da se bavim još ovim, a onda krećemo
znači još odmašćivanjem, pranjem, čišćenjem, a onda se bacamo na sklapanje, ubacujemo na ovu pumpu, vraćamo šafove gumice i onda naravno provera da li ovo drži vodu. Vidjeli ste kako to izgleda kad se sklapa. Generalno, ono što hoću da vam predstavim je otprilike neka moja nedoumica. Da li će to stajati na ovaj ili na onaj način. Evo, to ćemo da vam prikažem ovako. Znači, da li sad ovo treba da stoji ovdje ovako, pa da tu nekako vučem te konce ili da vidim šta je, pa da iza ide neka maska koja će zaštititi u ovom delu napajanje. Uglavnom, jedna ideja je da to stoji tu, druga ideja je da stoji ovdje, pa ovdje napajanje sa konektorima vamo, neke kraće cevi. Naravno, idem na Promer cevi 1610 što dosta komplikuje celu stvar, jer tako nije baš, da kažemo, jednostavno sve to uklopiti. Ovaj distro ću definitivno koristiti zbog manjka mesta. Generalno je ovdje bilo ideja da se napravi neka kao maska distro, pa tu sa pumpom i tako dalje. Međutim, neće da može. Zato što ovdje nema prostora da bi se tako nešto nakačilo, tako da je ovaj i više nego dovoljan. Ja ga imam odavno i koristit ću ga ponovo. Što nisam ga koristio u jednom projektu do sada, što je dobra stvar, sad ćemo to raditi. Uglavnom, on će biti ovdje montiran, još uvijek nisam odlučio da li će ići ovako, a mora ovako. Da, i ovdje će da bude punjenje, ovdje će da se vraća cev i tako. Napajanje mora da dođe tu, pa moram da osmislim i neki nosač. Uglavnom, imam starih delova od starih nekih napajanja, pa su to tu bile neke ideje da se ovo instalira ovdje, pa da sad se to malo modifikuje i tako dalje, ali mislim da ću to da izbegnem, morat će se drugačije osmisliti cijelo to kačenje i mogućnost da se sve to napakuje u ovo kućište. Idemo na farbanje backplate-a za grafičku kartu i da je napokon smontiram, jer hoću da hardware pre nego što instaliram u kućište, da ga stavim na bench tablu, povežem klasično gumenim crevima na vodu, da čisto isprobamo, da vidimo da li sve to radi, da li sve funkcioniše, instaliram Windows, uradim neke testove, da kad budem posle ubacio hardware ovdje budem siguran i da ne mislim da li sve funkcioniše, nego da sistem bude spreman, da kad upalim ne sumnjam u sebe i to da li je sve na svom mjestu. Idemo da farbamo backplate. I evo nas u podrumskim prostorijama, tako. Inače, nije mi ideja bilo da više ništa od tih nekih prljavih poslova radim gore, gdje mi je, da kažemo, studio, nego da se sve to lepo prebaci ovdje, da sam pokušao da organizujem neku tezgu. Sve je to još u pripremi, ali sad ćemo farbati ovdje na stolu, na kartonu. Ono što je bitno tu je primer, znači osnovna, i imamo bumper crni mat, što ja bih htio da izgleda to crno mat. Tako da, eto, to je ta neka priča. Ono što je najbitnije pre toga, pošto je ovo niklo u pitanju, ima tu možda i nekih masnoća, da se sve to lepo očisti. I ono što je također bitno, zaštitite padove koji su već, ja sam već ove zaštitio, jer ćemo farbati i sam rub. Tako da ne bude nastane sjajno, znači farbamo sa svih strana, naravno unutra dokle stigne, ne moram da farbam cijelu površinu, ali zaštitite padove da ih ne bi oštetili. Postavite ovako na nečemu malo mužem i onda kreće farbanje. Ja za početak hoću da samo rešim to da prvo prebrišem alkoholom, to je medicinskim benzinom, da bi mogli da nastavimo.
A dok, jel te, čekamo da se ovo dole, da kažemo, prosuši, pa nanesemo crni sprej, imam par nekih stvari koje bih želeo da vam pokažem. Imamo dve vrste kolena od AK Waterbloka koje ćemo ugrađivati. Kao što vidite, ovdje je klasično Quantum koleno, a ovdje je ovo mini. Razlika je u visini i u dubini. Znači, ova su idealnija, na primjer, za neka manja kućišta kao što ja trenutno radim. Znači, ovo AP201, ovo su daleko masivnije i ozbiljnija kolena, ali ako imate potrebu da uštedite prostor, tu su ova manja. Međutim, treba voditi računa, ona jesu niža, ali je poenta što su, da kažemo, fitting je kod njih izbačeniji, jer u celoj priči to je opet neki 7 mm, znači sam fitting je izbačeniji u odnosu na koleno. Tako da u svakom slučaju ja preporučujem uvek ove veće fittinge ako možete da ih imate prostora, ako ne, tu su ova manja kolena. Bitna stvar je kada na ovo malo koleno namestite ovaj, da kažemo, distancer fiksni ili kakav god već, ne prave se distanceri za ova mala kolena, nego već samo ovi klasični Quantum, pa to izgleda malo, da kažemo, smešno, nije nekako proporcionalno kako bi ja to volio da izgleda, za razliku od ovoga gde se to baš gađa, kao što vidite, znači bukvalno je to taj dijametar. Jako bitna stavka, u samom odredištu ovde imate koliko će da vam štrči, da li ćete da vam strči kao malo koleno, da li nemate prostora, ili će to da bude veliko koleno pa da imate, kažem, prostora pa da radite onako komotnije. Sve zavisi od vaših potreba, uglavnom u AK Waterblocksu imamo i ova mala kolena, što je dosta bitno za skučen prostor. Koristim ove HDC 1610 fittinge koji nisu baš standardnih boja. Treba se poigrate. Vi imate na AK Waterblocksu da kupite crvene, plave, ove kapove i tako dalje, a za osnovu možda koristite već one koje imate. Uglavnom, tu postoje osnovne tri boje, to je niklovana crna i saten siva. Kombinacijom ove tri boje uz dodatke ovih o-ringova, zeleni, crveni, plavi, ima ih milion varijanti, možete dobiti jako interesantne note za rad. Pa evo, na primjer, od dva kompleta fittinga od 10 možete napraviti bukvalno, na primjer, nešto što će odgovarati ProArt, na primjer, seriji, i nešto što će odgovarati projektu koji ja radim, znači Green Prime. Tako da možete se poigrati, također postoje i nikl crne varijante, što je također dosta lepo. Sad ću upravo da vam to prebacim i napakujem, da vidite kako izgleda jedan i drugi. Poprilično interesantno, znači možete malo prošarati, ne morate da idete samo na crne fittinge ili samo na niklovane ili ne znam kakav već, ok, i jednoobraznost poštujem, ali po neki put treba se malkice poigrati iz razloga što stvarno može biti jako interesantno. Evo ga ovde, sad ćemo da stavimo možda crveni ovde jedan prsten da vidite kako to izgleda, a to može da se upari idealno sa nekom ROG serijom hardvera. Evo, sad ću da prebacim, evo ga ring, idemo ovde, tresem 100, da, evo ga, i sad imate neku ovakvu varijantu, a ovde možemo da ubacimo, ne znam, nijakav plavi, nebitno je. Uglavnom, evo vidite šta sve možete da dobijete i to je poprilično interesantne kombinacije kako biste razbili celu priču vezano za fittinge. Znači, ne mora da bude sve jednoobrazno, poigrajte se sa idejom i maštom. Također ovaj prsten koji označava boju možete upariti sa nekom otečnošću, kao što ću ja uraditi u ovom buildu, uglavnom zelena sa nekom zelenom, crvena sa crvenom mutnom ili prozirnom, koja opet ide u nekoj ROG varijanti, tako, i to može biti poprilično interesantno. Znači, da se vratimo na moj odabir, to je ovog puta ova zelena, uparit ćemo je sa neonom, kako već beše, ali ja se plašim da to možda neće nešto odgovarati, pa ćemo vidjeti da ćemo ostati na tome kao i za kablove. I na kraju će biti skroz crni sliv, ali takve smo mogućnosti, što bi se reklo. Idem sada da provjerim dole da li se ono osušilo, pa da pređemo na crni bumper i da onda stavim backplate na grafičku kartu. Još uvijek nije suvo, da se vratimo na neke druge stvari. Ideja je inače da ovde imam kompletno izlaze sa ove strane, da se ne koriste ovi prednji na distro rezervoaru, s tim što vidjeli ste, možda ste upućeni, možda ste vidjeli neka, postoje maske za ove
fittinge, to je poklopce, slash, kako god, uglavnom postoje i ove maskice, pa kad stavite to izgleda poprilično atraktivno. Ja samo nisam odlučio da li će to ići na levu ili na desnu stranu, još uvijek ne znam, ali postoje maskice za čepove, tako da ne budu sjajni, vi ih postavite kako god, to definitivno bolje izgleda. Pošto mi treba prostora, nemam dovoljno, dobra stvar je što ćemo da koristimo ova mala kolena, evo ga. Ali kao što vidimo, među vremenu jedno koleno mi je puklo, to jest ja sam ga polomio. Unutra sam ga skroz fikete i čao. Ugradimo sva tri i bukvalno neću koristiti ove čepove sa prednje strane, već samo ove bočne konektore. Pazite sad ovako, ovaj fitting nemate, pošto je tad mali, nemate onu mogućnost da ga zategnete, ali imate, ne možete prstom, nema dovoljno mesta, imate ovaj konektor, koji je imate mogućnost sa imbus ključem da ga dotegnete direktno i sad to naravno nemojte preterivati da ne bi pukao i pleksi, a i sam fitting, jer ja sam malo tu, da kažemo, preterao vjerojatno prošli put i evo, on je rotacioni, znači u svakom slučaju. Sad ćemo da instaliramo i sve do jedne granice izdrživosti, osjeti se to pod rukom, mada ja imam kilo ključ, ali verujte, ne znam da sam ga upotrebio 2 puta, sve je uvek pod granice rukom. Evo ga, to je neki, da kažemo, 0,6 Nm, još jedan put provjerite, kao i za sam distro kad stiskam, znači trebao bi da radim to sa kilo ključem, ali ovo je više nego dovoljno. I dobijate ovaj izgled. Da li hoćete da stoji ovako, ili hoćete onako u kućištu, ili hoćete ovako da stoji, sve jedno je. Uglavnom imate sva 3 topa koja su spremna ovde. Naravno, moja ideja je da na neke nakačim fitting, to će biti ulazi i izlazi, a jedan od ovih će biti namenjen punjenju i istakanju. Sad kad smo kod istakanja, nova verzija slavine, da nazovemo tako, jako praktična stvar. Imate čep koji je automatski neki stoper, kada odvrnete imate mogućnost, znači ovo je sad zatvoreno, ali kad povučete ovako ka sebi, vidite klik, tu je varijanta da je odčepljeno i začepljeno, jer tog momenta vi možete da istočite sistem. Mnogo bitno kod ovakvih sistema gde je čvrsta cev u pitanju, zato što ne možete tek tako da gumenu cev izvučete iz kućišta i ispuštite. Bitno je da imate ovakvu jednu slavinu, znači negdje na rezervoaru ili negdje u sistemu, s tim što opet ponavljam, kad odvrnete ovaj čep, ovdje postoji trid gde možete navrnuti fitting sa gumenom cevi i izbaciti iz kućišta i onda je lakše izbacivanje tečnosti iz sistema. I ovdje imamo, čep. Sad čep neće biti sa te strane, će biti sa ove strane, to ćemo još da vidimo. Obavezno da imate slavinicu, sad to može izgledati ovako u sistemu. Poprilično lepo, kulturno i ne zauzima mnogo mesta, jer kao što znate vidite koliko je ovaj. Pa gdje bi čak izašao vamo, ovako ako ste u skučenom prostoru, vidite koliko to znači. Baš znači. To je bilo to za fittinge. Pošto se i dalje nije osušila primjena farba, malo je hladnije, pa verovatno zbog toga treba će vremena. Da pređemo neke druge stvari, kao što možete vidjeti, ovdje sam uspravio kućište, pa uzimam neke mere po kojima će se raditi neki metal. Odredio sam koji su radijusi, tu je klasična odokativna mera, jel tako, otprilike toliko. Visina kolika će biti, sad moram da merim i razmak, sve ostale razmake. Ono što me sprečava, ovo su ove rupe sa prednje strane, kroz koje će se kačiti, jel te, ovdje vidite, tu i tu, ceo taj sklop koji će nositi, taj U profil, to će biti veliki U profil koji će nositi ovo kućište sa stopicama dole. Uglavnom, moram da vidim da skinem nekako ove nogice originalne, da vidim kako ću da ih, tu bi trebalo te rupe da se iskoriste, da se namontira taj spoljni šild. Uglavnom, on će doći ravno ovde sa ovim, bit će lepo, tu će biti, kažemo, neke ručke, pošto ima dovoljno mesta, i sa ove strane, kao što se vidi, tu ima dovoljno mesta, kad uđe radijator ima dovoljno mesta da ima kao da se ubaci, hteo bi malo clean design, ili se možda ipak odlučim da ovde bude jedna ručka velika. Naravno, ove nogice čuvate jer
prva prilika možete ih upotrebiti ponovo za nešto ili vratiti tamo kako je bilo fabrički na kućištu. Uglavnom gledam da ništa ne oštetim, samo da unapredim. To je bukvalno neka ovakva orijentacija, ja ću se potruditi, sad ovo postaje malo glibavo, jel te, pošto se nema neki vinkl koji bi to držalo, ali kad bude ovo sve stislo, kad bude ove metali došli, to će dodatno ukrutiti. Ono što je poprilično bitno je kad budem sve ovo odradio, uopšte više neće biti bitno da li je ovo prednja, zadnja, sve jedno će biti, tako da može se rotira u svim pravcima. Uglavnom, ideja je da ovo bude nekih 10 cm više. Znači da ovdje ima dovoljno mjesta dole za konektore. Rukovodio sam se, bit će tačno 95 mm, ali rukovodio sam se naponskim kablom, to malo većim, tako da će imati mjesta da se ubodu grafika, USB za miševe i tako dalje, mada za ove kontrolere koje ja planiram, ovo planiram kao neku konzolu za igranje, imamo odozgo USB gdje će moći da se ubode. I evo nas, uspešno privedeno tamo gdje treba. Sad ću da to sve namontiram i našafim, da vidimo, međutim, imamo jedan tehnički problem, srebrni šafovi, kako se da vidjeti, srebrni šafovi ili ti niklovani, a meni sad trebaju crni, jel te? Uglavnom, ajmo ovako. To lepo izgleda. I lepše će se uklopiti uz onu crnu, kao što vidite i s ove strane. Ono što sam također izmenio je ovaj ovdje konektor za fittinge, tu će biti ovaj akrilni, to je od RTX karti, ali ovaj nema veze, odgovara i pasuje, tako da možda se vidi sa ove strane da će biti najvidljivija karta, barem malo te zelene tečnosti, jer s ove strane je dosta blizu radijatoru i ventilatorima, tako da evo, to je to. U međuvremenu rodila se još jedna ideja, jako bitna ideja, mislim da sam skapirao kompletno celu priču gdje ću šta i kako. Na dnu kućišta će stajati distro rezervoar, to je na bočnoj strani kako se uzme, ovdje ide grafička karta, radijator tu, fitinzi u ovoj ravni. Ovdje planiram da ubacim display i ovdje napajanje koje će se kriti iza ovoga ovdje. Taman se uklapa, display. Ja mislim da ne znam da ću moći sve da uklopim, ali eto, to je neka ideja, sad sam to premeravao, sve staje. Uglavnom, to bi bilo sve za ovaj video. Sljedeći video gledate testiranje ovdje na bench tabli i pokušaj overclocka, da vidimo da li ću uspjeti sa tih 8 GHz, 8 MHz, 8000 MHz, toliko puno. I 6 GHz na procesoru, uglavnom sledi testiranje. Pa onda i montaža, u međuvremenu znam se da će uspjeti da se izradi ovaj element od metala koji treba da, jel te, nosi cijelo kućište. Hvala vam puno što gledate, ako vam se dopada ovo, share, like, subscribe. Šalim se, naravno. Ako vam je to već želja, uradite, ne morate, nisam ja youtuber, ovo radim čisto je to malo da se družimo. Vidimo se u novom videu. Ćao!